Eh, sarap. Dadakon man ako. Ayos ah. Ikaw pa. Oh. Sample. Oh. Ay! Lami. Lami kayo? Ha? Okay. Oh, higop. Ooh! Sarap. Masarap Milk tea. talaga. Kaya pumunta na kayo dito sa Kapalit Pampanga House of Chicken. Matatagpuan yan dito. Milk tea muna. Higop. Milk tea. Eh, sarap. Uy! Oh, sumuro pa ako. Naklago. Ito man, oh. Yun, oh. Yun, milk tea. Ikaw videoan ka. Ulahat.